आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया शिवरात्रि का त्यौहार। महादेव के मनादिर में दिन तमाम मौजूद रही भक्तों की भीड़ और अदा की गई मजहबी रसूमात। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान से अवाम नाराज। महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों के कायदीन ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात और गवर्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालबा। दिग्रस तालुका सिल्लोड़ के किसान पर टूट पड़ी आफत। खेत में बनाए गए घर में लगी भयानक आग। 35 बकरियां और 16 मेमने आग में झुलसकर हो गए हलाक। 7 लाख रुपये मालियत का हुआ नुकसान। और अशिया खुर्दनी की जखीरा अंदोजी करने वालों और बायोडीजल का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया मुतहरिक। स्टेट रिड्रेसल स्क्वाड ने गोलवाड़ी इलाके में मारा छापा और जब्त किया 57 लाख रुपये मालियत का सामान। खबरें तफसील से। महाशिवरात्रि का त्यौहार शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया। महादेव के मनादिर में भक्तों की भीड़ रही और मजहबी रसूमात अदा की गईं। खड़केश्वर पर मौजूद कदीम महादेव का मंदिर भी कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 सालों से भक्तों के लिए बंद था, जिसके सबब गुज़िश्ता साल शिवरात्रि के मौके पर भक्तों को दर्शन का मौका नहीं मिल पाया था। अब जबकि कोरोना वबा का जोर ख़त्म हो चुका है, सभी कारोबार शुरू किए जा चुके हैं। मजहबी इबादत गाहों के दरवाजे भी शहरियान के लिए खोल दिए गए हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि के मौके पर आज सुबह ही से शहर व अतराफ में और देही मकामात पर मौजूद महादेव के मनादिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इन लोगों ने जोश व खरोश से पूजा अर्चना की और मंदिर के दर्शन किए। महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों के कायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 2 रोज़ पहले औरंगाबाद शहर में जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था उसमें गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ जो मुतनाज़ा बयान दिया है उससे अवाम की दिल आज़ारी हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल शहर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दे डाला था, जिसके सबब मराठा समाज के अलावा महाराष्ट्र के अवाम में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है और गवर्नर के इस मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी ज़िम्न में आज महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के ओहदेदारान व अरकान के एक वफद ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि गवर्नर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। राज्यपाल राज्याचे असं वक्तव्य करतात हे अतिशय आक्षेपार्ह असं वाटतं की जाणीवपूर्वक हे वक्तव्य करून एक समाजात विद्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न या मंडळाकडून होतो असं आमचा ठाम असा एक हे झालेलं आहे। आम्हाला असं वाटतं की हे मुद्दाम केलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही सीपीने या सगळ्यात कायद्याच्या बाबी तपासून कार्रवाई करण्याचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत पर भरोसा करते हुए चिकल थाना हीनानगर के सैकड़ों नौजवानों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका ख्वाजा शरफुद्दीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन की मेहनत रंग लाने लगी है और ऐसे इलाके जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद भी न था, वहां के सियासी व समाजी कारकुनान एनसीपी में शामिल होने लगे हैं। चिकल थाना इलाके के मारूफ सोशल वर्कर कौसर भैया शेख और रोज़नामा शब्दमत के एडिटर अजमत पठान अपने सैकड़ों हामियों के साथ एनसीपी में शामिल हो गए, जिनका ख्वाजा शरफुद्दीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी, एनसीपी यूथ के शहर सदर मयूर सोनो ने मीडिया पर्सन तैयब खान, नायब सदर मोहम्मद हबीब, अनवर नवाब, रऊफ़ भैया पटेल, मराठवाड़ा सोशल मीडिया चीफ जावेद खान, समीर मिर्ज़ा, मोहसिन शेख, शेख नवाज़ और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने पार्टी में शामिल होने वाले नए कारकुनान की रहनुमाई करते हुए कहा कि वो उनके मसाइल हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
انہوں نے مختلف محلوں کو بھی وزٹ دی اور ساکنان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل جانے اور ان مسائل کو حل کروانے کے لیے ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے سے نمائندگی کر کے فنڈز فراہم کروانے کا یقین دلایا۔ این سی پی رجوع کرنے والوں میں وسیم پٹیل، نعیم شیخ، انیس خان، انصار سید، محمد شیخ، اظہر شیخ، شوکت شیخ، ظہیر خان، مظہر خان، سمیر قریشی، جنید خان، نذیر پٹھان سمیت سینکڑوں نوجوان شامل ہیں۔ اسی طرح سابق کارپوریٹر کاشی ناتھ کوکاٹے نے گھر واپسی کرتے ہوئے پھر سے این سی پی کا دامن تھام لیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق کارپوریٹر کاشی ناتھ کوکاٹے این سی پی کے سمبال پر ہی کارپوریٹر منتخب ہوئے تھے، مگر 2014 میں چلی ہوا میں وہ بھی بہہ گئے اور این سی پی سے ناطہ توڑ لیا تھا، مگر اب انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے شہر صدر خواجہ شرف الدین کے سمجھانے پر پھر سے گھر واپسی کرتے ہوئے ریاستی وزیر راجیش ٹوپے کی موجودگی میں این سی پی میں شامل ہونے کا اعلان کیا، جس پر ریاستی وزیر راجیش ٹوپے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر کارگزار شہر صدر ابھیشیک دیشمکھ، الیاس کرمانی، پروفیسر مانک راؤ شندے، جاوید خان، اسد پٹیل، طیب خان، شیلیندر کھنہ، انور نواب، وٹھل شندے، شیخ نواز، عبد الجلیل اور دیگر پارٹی کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ بھی کام رہا ہمارے دوست الیاس کرمانی صاحب، ہم ہمیشہ رات میں دن میں جو بھی کام رہو ہمارے پاس آؤ، ہم انشاءاللہ تمہارے جو بھی کام رہیں گے ہم پورا کام کریں گے، اور ایک بار اپن سب مل کر ٹوپے صاحب کو لیں گے اور یہ کام کر کے لے لیں گے۔ اللہ حافظ۔ نائگاؤں ناندیڑ کے رکن اسمبلی راجیش پوار نے پرائم منسٹر گھر کل اسکیم سے متعلق ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جسے عوام کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ واضح ہو کہ نائگاؤں تعلقے کے وزیر اعظم گھر کل اسکیم کے مستحقین کی مختلف الجھنوں اور دشواریوں و مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے یہاں دفتر تحصیل کے احاطے میں گزشتہ روز رکن اسمبلی پوار نے گھر کل میڑاوا منعقد کیا تھا، جسے ساکنان کا بھرپور تعاون حاصل ہوا۔ گھر کل کی تعمیر کے لیے شہری علاقوں میں حکومت کی جانب سے 2,50,000 کا فنڈ فراہم کیا جاتا ہے اور اسی طرح دیہی علاقوں میں اس مد میں صرف 1,20,000 دیے جاتے ہیں۔ اس بڑی تفریق کو دور کیا جانا ضروری ہے اور دیہی ساکنان کو بھی زیادہ سے زیادہ فنڈ فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس مطالبے کو لے کر مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ اس طرح کا اظہار خیال بھی رکن اسمبلی راجیش پوار نے اس میڑاوے سے خطاب میں کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی پوار کے علاوہ پونم تائی پوار، تحصیلدار گجانن شندے، دیہی ترقیاتی افسر پربھاکر بھانجےواڑ، پرلاد بمپرڈے، پرمیشور گروجی دھانورکر، کونڈی باشندے و دیگر معتبر شخصیات اور ساکنان موجود تھے، جن میں کئی گاؤں کے سرپنچ، گرام سیوک، روزگار خدمتگار بھی شریک تھے۔ کھام ندی ڈیولپمنٹ کے لیے 50 کروڑ روپیوں کا ڈی پی آر تیار کر کے ریاستی حکومت کو منظوری کے لیے روانہ کر دیا جا چکا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ متعلقہ سبھی سرکاری محکموں کی غفلت، طوطا چشمی اور عدم توجہی کے سبب کھام ندی ایک نالے میں نہیں بلکہ ایک بڑی گٹر میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ گھروں سے نکلنے والا میلہ بھی اس ندی میں چھوڑا جانے لگا تھا۔ اس ندی میں زمانے بھر کی غلاظت اور کچرا جمع تھا۔ پلاسٹک کیری بیگز کے ڈھیر نے بھی ندی میں پانی کی نکاسی کا راستہ بند کر دیا تھا اور اس کی گہرائی اور چوڑائی بھی کم ہو گئی تھی، مگر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی نظر اس تاریخی ندی کے حالت زار پر گئی اور انہوں نے اسے سنوارنے اور سدھارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسمارٹ سٹی چھاونی پریشد اور دیگر NGOs کے تعاون سے یہاں سے کچرا اٹھوایا، ندی کی چوڑائی اور گہرائی کو اس کی اصل حالت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ندی کے اطراف لگائی گئی حفاظتی جالیوں کو رنگ و روغن کروایا گیا، شجرکاری کی گئی اور تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری تک ندی کی کایا پلٹ کر رکھ دی گئی۔ اب اس ندی کی بحالی کے لیے دوسرے مرحلے کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، ساتھ ہی حکومت سے ان کاموں کے لیے فنڈز کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے مطابق خانگی ایجنسی کے معرفت 50 کروڑ روپیوں کا ڈی پی آر تیار کیا گیا ہے، جو حکومت کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ ممبئی میں جاری چھترپتی سمبھاجی راجے کی
बे मुद्दत भूख हड़ताल की हिमायत में अहमदपुर में भी एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। इस मौके पर अलामती हड़ताल करने वालों और दीगर हिमायती कारकुनान ने काली फीतें लगा रखी थीं। यहाँ रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने और इस समाज के दीगर कई मतालिबात की यकसुई के लिए रुकन पार्लिमान छत्रपति संभाजी राजे ने पिछले शनिचर के दिन से मुंबई के आज़ाद मैदान पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। उनकी इस भूख हड़ताल को सकल मराठा और दीगर तंजीमों वो समाजी हलकों से रियासत भर हिमायत हासिल हो रही है। ज़िला लातूर के अहमदपुर में भी सकल मराठा समाज की जानिब से रुकन पार्लिमान की ज़ोरदार हिमायत करते हुए दफ्तर तहसील के रूबरू सकल के कारकुनान ने काली फीतें बांधकर यकरोज़ा अलामती भूख हड़ताल की। इस मौके पर इब्तिदा में मराठा रहनुमाओं शाहू महाराज, जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किए गए। बाद अज़ां अहमदपुर के सब डिवीज़नल ऑफिसर के मारिफत रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम इरसाल किया गया। इस मौके पर तमाम कारकुनान ने ज़ोरदार नारेबाजी भी की। भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके की खस्ताहाल सड़कों की असरनो तामीर की जा रही है, जिसका इफ्तिताह रुकन काउंसिल अंबादास दानवे के हाथों किया गया। वाज़े रहे कि भीमनगर भावसिंहपुरा में मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों के तामीरी काम के लिए MLC अंबादास दानवे ने अपने अख्तियारी फंड से 40 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम करवाई है। गुज़श्ता जुलाई के महीने में हुई बारिश के सबब भीमनगर शमशान भूमि को जाने वाली सड़क और यहाँ मौजूद पुल पानी में बह गए थे, जिसकी वजह से इस दुनिया से कूच कर जाने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा करने के लिए अर्थी ले जाते वक्त शहरियान को परेशानियों का सामना था। लिहाजा साकिनान को होने वाली इन परेशानियों से इलाके की साबिक़ कारपोरेटर मनीषा लोखंडे और सोशल वर्कर गणेश लोखंडे ने MLC अंबादास दानवे को वाकिफ़ करवाया और सड़क की तामीर के लिए MLC फ़ंड और पुल की तामीर के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फ़ंड हासिल करने के लिए भागदौड़ शुरू की। इसी तरह इलाके में कई मकामात पर गढ़ों में तब्दील हो चुके रास्तों पर सीमेंट रोड तामीर करवाए गए, जिसका इफ्तिताह MLC अंबादास दानवे के हाथों किया गया। इस मौके पर महिला आघाड़ी की जिला संगठक प्रतिभा जगताप, जयश्री लुंगारे, नरेश भालेराव, गणेश लोखंडे, विनोद लोखंडे, राजू खोदकर, अनिल काड़े, अर्जुन लोखंडे और दीगर कारकुनान मौजूद थे। तालुका तुलजापुर के काकरम्बा नामी मुकाम पर नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़े हो कि पद्मश्री डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी और रायगढ़ भूषण डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी की रहनुमाई में महाराष्ट्र भूषण नाना साहब धर्माधिकारी की जन्म शताब्दी के मौके पर रियासत भर समेत मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। इसी ज़िमन में तुलजापुर के मज़ाफ़ात करम्बा में चलाई गई सफाई मुहिम में सरकारी दफातर, अस्पताल, शमशान भूमि और स्कूलों की शमूलियत थी। ये मुहिम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलाई गई, जिसमें शामिल हज़ारों अफराद ने कोरोना के तमाम उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाया। मुहिम के ज़रिए 50 से 60 टन के करीब कचरा जमा करके उसको ठिकाने लगाया गया। शिरूर ताजबंद में किसानों की सहूलत के लिए पहला चना खरीदी सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह MLA बाबा साहब पाटिल के हाथों किया गया। चना खरीदी की इस मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर पहले ही दिन यहाँ के किसान सुभाष गुंडरे ने इस मरकज़ पर अपना 20 बोरी चना फ़रोख्त के लिए लाया, जिसे MLA बाबा साहब पाटिल के बदस्त ख़रीदा गया और इस किसान का इस्तकबाल भी किया गया। आया रहे कि यह खरीदी केंद्र अहमदपुर तालुक़े की विविध कार्यकारी सेवा सोसाइटी की जानिब से इस मकसद से शुरू किया गया है कि इस इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के चने की पैदावार की बरवक्त ख़रीदी करके किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। इस मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर रुकन असम्बली पाटिल, जो पनन महासंघ के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने किसानों को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इजाफ़ी खाद का इस्तेमाल न करें और केमिकल आमेज़ फुवारनी से भी परहेज़ करें, ताकि कुल्ली तौर पर गैर जहरीली और खालिस पैदावार हासिल हो सके। इस मौके पर रिटायर्ड इंजीनियर और साबिक़ सरपंच साहिब राव जाधव, ज़िला परिषद के ग्रुप लीडर मंचक राव पाटिल, सुभाष पाटिल, ज़िला पनन ऑफिसर यादव सुमठा ने, महेश बैंक के नायब सदर निवृत्ति राव कामले और दीगर अफसरान, ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में
किसानों के साथ मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के डिगरस नामी मकाम पर एक किसान पर आफत टूट पड़ी, जिसने अपने खेत के अहाते में एक मकान तामीर करवाया था और उसमें बकरियां पाल रहा था। लेकिन इस मकान में अचानक आग लग गई और वहां बांधी गई 35 बकरियां और उनके 16 मेमने इस आग में झुलसकर हलाक हो गए। ताल्लुका सिल्लोड़ के अजंटा के करीबी मज़ाफ़ात डिगरस में खेत में बने पान बड़ौद के साकिन एक किसान भास्कर बाजीराव दौड़ के मकान में गुज़िश्ता रोज़ अचानक लगी इस आग में 35 बकरियां और उनके 16 मेमने झुलसकर फौत हो गए, जबकि घर में रखी नकद रकम, कपास, यूरिया खाद की बोरियां, पीवीसी पाइप, अनाज, टिन पतरे और घर का दीगर साजो सामान आग में खाकिस्तर हो गए। इस तरह इस नुकसान का मजमूई अंदाज़ा 7 लाख रुपये बतलाया गया है। इस अचानक उफ्ताद से किसान और उसका ख़ानदान नहायत दिल शिकस्ता हो गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से उन्हें जल्द अज जल्द नुकसान भरपाई दिए जाने का मुतालबा गांव वालों ने किया है। आग लगने की इत्तला मिलते ही अतराफ़ के लोग और गांव के सरपंच कैलाश तायडे, नायब सरपंच राजू कोल्हे, खालिद चाउस, राजू शाह, तुलसीराम दांडगे, कैलाश बेलेकर और दीगर साकिनान ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में ताउन किया। स्टेट रिड्रेसल स्क्वाड ने गोलवाड़ी इलाके में छापा मारकर गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा किया गया बायोडीज़ल और दीगर सामान का बड़ा स्टॉक ज़ब्त किया है, जिसकी मालियत 57,30,000 रुपये बताई जा रही है। वालूज महानगर के धुलिया सोलापुर इस नए हाईवे से मुत्तसिल गोलवाड़ी नाका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बायोडीजल और पेट्रोल की खरीदी व फरोख्त की जा रही थी। इस तरह की इब्तदाई मालूमात स्टेट रिड्रेसल स्क्वाड को मिली थी, जिसके सहारे स्क्वाड में शामिल अफराद ने वहां छापा मारा और सैयद नदीम, सलाम मोहम्मद चाउस, गुफरान, बली खान, अवैस यार खान, कलीम कुरैशी और दीगर के कब्जे से कंटेनर, ट्रक, टाकियां, ड्रम, 2 इलेक्ट्रिक मोटर, डिस्पेंसर यूनिट, नोजल, गुब्बारे, पेट्रोल, बायोडीजल और दीगर सामान जिनकी मालियत 57,30,000 रुपये है जब्त कर ली। ये कार्रवाई स्क्वाड इंचार्ज मुंबई नागरी पुरवठा कंट्रोलर व डायरेक्टर कानूराज बगाटे, नायब कंट्रोलर गणेश बुल्लाड़े, संतोष शिंदे, सुशील साड़सकर, महेश देशपांडे, संदीप आजरेकर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर राजेंद्र शिंदे, सप्लाई इंस्पेक्टर अनुराधा पाटिल, MIDC पुलिस स्टेशन का स्टाफ और दीगर ने अंजाम दी। ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। आज या ठिकाणी औरंगाबादमध्ये गोळवाडी इथे बायोडिझेलच्या नावाखाली हायड्रोकार्बन ऑइल इम्पोर्ट करणारी एक टोळी म्हणू आपण, ती कार्यरत होती। त्याची खबर राज्यस्तरीय दक्षता पथकाला मुंबईला मिळाल्यावरून आमचं पथक या ठिकाणी हजर झालं। त्या ठिकाणी ज्या JNPT येणाऱ्या हायड्रोकार्बनच्या मोठ्या ट्रक आहेत काही तर खाली होतात आणि बेकायदेशीररित्या ट्रॅव्हलर गाड्या किंवा मोठमोठ्या ट्रक याला या ठिकाणाहून हायड्रोकार्बन ऑइल ज्याला बायोडिझेलच्या नावाची त्यांनी वापर करतात आणि मोठ्या प्रमाणात याची विक्री अवैध मार्गाने डिझेलच्या नावाखाली या ठिकाणी सुरू आहे। तर जवळजवळ या ट्रकमध्ये कंटेनरमध्ये 24,000 लिटरचं बायोडिझेल आहे, त्यातलं 10,000 लिटर त्यांनी विक्री केलेलं आहे आणि या विक्रीचे काही पुरावे आपल्याकडे हाती आलेले आहेत। याच्यावर त्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय दक्षता पथकाच्या मार्फत MIDC पुलिस ठाण्यामध्ये आता गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे। ताल्लुका खुलदाबाद के मज़ाफ़ात रेल के कमोबेश 11 किसानों की बिजली की मोटरें चुरा ली गई हैं, जिसकी शिकायत बाजार सावंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। ताल्लुका खुलदाबाद के इस गांव के खेतों पर नस्ब करदा बिजली पंप के कमोबेश 11 मोटरें सरका हो गई हैं। आया रहे कि ये गांव पहाड़ी इलाके पर वाक़ है और गिने चुने किसान अपनी खेत बस्तियों पर रहते हैं और बकिया किसान दिन भर खेती की मशक्क़त के बाद शाम ढले घरों को अपने गांव लौट जाते हैं और सारिकों ने इसी का फ़ायदा उठाकर रात के औक़ात में उनके कुओं पर लगी 11 पानी की मोटरें सरका कर ली हैं। कुछ किसानों ने मोटरें चोरी होने की शिकायत बाजार सोंगी पुलिस थाना में दी हैं, जिसके बरबिना बाजार सोंगी पुलिस ने इन सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। मसरूक़ा मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके ख़वातीन के गले से सोने की चेन उचकने वाले शातिर उचक्के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
اس چین اچکے کی تفتیش سے مزید 3 الگ الگ واقعات کا بھی خلاصہ ہوا ہے، جبکہ 25 فروری کو جواہر نگر تھانہ کے حدود میں وشنو نگر میں ایک خاتون کا منگل سوتر اچکنے کی شکایت پر اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ چوری کی شکایت کے 5 روز بعد چھٹے دن اس منگل سوتر اچکے کو گرفتار کرنے میں پولیس کی جرائم شاخ کو کامیابی ملی ہے۔ ملزم کا نام ونش عرف شنکر وڈمارے بتلایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق معاون انسپکٹر شندے کو مخبر سے جانکاری ملی تھی کہ مذکورہ ملزم سڈکو مہانگر کی بھاجی منڈی آنے والا ہے، جس کے بربنا جرائم شاخ نے اس علاقے میں اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی اور جیسے ہی وہ دکھائی دیا اسے دبوچ لیا گیا۔ دوران تفتیش اس نے انجام دیے گئے اپنے مذکورہ جرائم کا اقبال کر لیا اور بتلایا کہ 8 روز پہلے اس نے واردات میں استعمال ہوئی موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ اسی طرح مزید 3 موٹر سائیکل چوری کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا شیوراتری کا تہوار، مہادیو کے منادر میں دن تمام موجود رہی بھکتوں کی بھیڑ اور ادا کی گئی مذہبی رسومات۔ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کی جانب سے چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق دیے گئے متنازع بیان سے عوام ناراض، مہاوکاس آگھاڑی میں شامل سیاسی جماعتوں کے قائدین نے کی پولیس کمشنر سے ملاقات اور گورنر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کیا مطالبہ۔ ڈگرس تعلقہ سلوڑ کے کسان پر ٹوٹ پڑی آفت، کھیت میں بنائے گئے گھر میں لگی بھیانک آگ، 35 بکریاں اور 16 میمنے آگ میں جھلس کر ہو گئے ہلاک، 7 لاکھ روپے مالیت کا ہوا نقصان۔ اور اشیاء خوردنی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں اور بایو ڈیزل کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر شکنجہ کسنے سپلائی ڈپارٹمنٹ ہو گیا متحرک، اسٹیٹ ریڈریسل اسکواڈ نے گولواڑی علاقے میں مارا چھاپا اور ضبط کیا 57 لاکھ روپے مالیت کا سامان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔